Então a gente chega no momento da nossa segunda mesa. Teremos agora Adriana Saldarriaga, Germán Gutierrez, Paula Vergueiro e Luiz Mondiavilano, que vão falar sobre a atual configuração do mercado audiovisual para os autores e autoras roteiristas e como a entrada das plataformas de serviços digitais e as novas condições de contratação, né, têm alterado um pouco o nosso trabalho. Bem-vindos a todos vocês. Vou fazer uma breve introdução para cada um. Adriana Saldarriaga é sócia do escritório ASB Consultores, advogada da Redes e da DASC, autora da Lei Pepe Sanches, que foi uma lei que mudou, né, o reconhecimento do direito autoral na Colômbia, se eu não me engano. Atualmente lidera os processos de negociação com os usuários, representando a DASC e a Redes. Germán Gutierrez é advogado e consultor jurídico da Argentores desde 1993, membro do Comitê Jurídico Regional da CISAC e coordenador do Comitê Técnico Jurídico da FESAL, que é a federação, né, com a aliança a Federação das Sociedades de Gestão da Latinoamérica. Paula Vergueiro dispensa apresentação aqui para nós, roteiristas brasileiros, mas é advogada, atuante na área de cultura, mídia e entretenimento através da prestação de consultoria relativa à proteção de direitos autorais no Brasil e no exterior. Advogada de associações de autores, exemplo da ABRA, que é a nossa Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e da GEDAR, que é a nossa associação focada na gestão de direitos autorais e autores roteiristas. E, por fim, fechando a mesa, Luiz Mondiavilano, advogado, especialista em direito do autor e é diretor executivo da DAC. Eu chamo, então, para começar, fazendo a primeira intervenção, Adriana Saldarriaga, por favor, muito bem-vinda, e agradeço, em nome da GEDAR, a sua presença, e fica à vontade para fazer a sua primeira fala dessa nossa mesa. Muito obrigado. Bueno, quisiera agradecer a GEDAR esta amable invitación, contarles un poco de la experiencia legislativa en Colombia, aclarar que Redes tiene su propio departamento jurídico. Lo que hago yo en este momento a través de la oficina que represento es como apoderada de Redes y de DASC para efectos de la negociación con los usuarios de las obras audiovisuales. Entonces, en ese sentido, ellos lo que han decidido, porque a través de la ley conocida como la Ley Pepe Sánchez, fue hacer un convenio de cooperación en el que de manera conjunta llegaban al proceso de negociación con esos usuarios. Entonces, ese es mi papel en Redes. En ese sentido, pues lo que hicimos en un principio fue cuando comenzó todo este proceso, cuando Horacio convocó en su principio a DAS y luego a Redes para efectos de revisar cómo proceder en Colombia. Lo que hicimos fue, y creo que Miguel Ángel ya no lo dijo, mejor dicho, la tarea primordial y más importante y más difícil además fue convencer a los autores de que tenían un derecho, de que tenían una posibilidad de luchar por eso. Encontrábamos el primer obstáculo en Colombia era precisamente que los autores no creían que tenían una posibilidad. Se les había dicho a través de todo el tiempo que cobrar un derecho de remuneración. Lo que hicimos fue primero proceso de convencimiento, hicimos un análisis comparativo de las legislaciones de los países que ya tenían una norma que nos pudiera servir de apoyo para demostrar que en Colombia también se podía modificar encontramos que efectivamente, como sucede en la mayoría de los países, todos los derechos están cedidos en favor de los productores, que inclusive esa cesión, a pesar de que a veces no está escrita, se presume de ley. Y en ese sentido es por eso que los autores se quedaban sin armas para cobrar. Una de las principales situaciones que encontramos es que a pesar de esa presunción
función de la ley en favor de los productores, Adriana, desculpa te interromper, mas eu não sei se é só comigo, mas o seu sinal está muito entrecortado e está um pouco difícil de te ouvir. Ok, listo. Entonces, lo que hicimos fue revisar esas situaciones jurídicas, pero la Dirección Nacional de Derechos de Autor en su momento tomó la decisión de no querer hacer esa revisión. De pronto las normas colombianas para efectos de una constitución de una sociedad de gestión colectiva es una de las más complejas a nivel mundial. Requiere más de 100 autores, lo que en muchos de los países no sucede. Nos pedían demostrar el derecho y en ese sentido, por no tener la ley, pues se nos dificultaba un poco hacer la revisión de cada una de las obras y la dirección se negó a ello. Entonces, como camino alternativo, decidimos hacer la ley Pepe Sánchez, teniendo en cuenta y vigilando varios aspectos. Primero, un análisis comparativo de los países que ya tenían una norma similar. Segundo, que efectivamente, como también lo han mencionado en este foro, no se afectaran los derechos de los productores, porque no son los productores quienes finalmente terminan lucrándose cada que se pasa la obra, sino los usuarios. Y como usuarios entendemos los canales de televisión abierta, los canales de televisión por suscripción, tenemos las OTTs. Entonces, la ley se cercioró, o el proyecto de ley se cercioraba en su momento de que no se afectaran esos derechos. Y el otro tema era que los autores no se pudieran oponer a la exhibición de la obra, que eso era muy importante también en Colombia. Teníamos un referente que era la ley Fanny Mickey, y esa ley ya había trabajado el derecho de comunicación pública para los actores. La ley fue aprobada en el Congreso, a pesar del susto que teníamos, del temor que había por la oposición de los usuarios, y creo que lo han expresado tanto Alexandra como Mario Mitrotti en todo momento. La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República de Colombia. No tuvo un solo voto desfavorable. Pero luego de lograr la ley, pues sabíamos que seguía otro camino adicional, que era el de la demanda de constitucionalidad que se presentó para efectos de tumbar la ley. Y ahí entre redes, DASC, FESAL, en su momento, pues todas las sociedades de gestión que existían, sobre todo a nivel latinoamericano, se trazó una estrategia de defensa jurídica y política de la norma que afortunadamente rindió frutos. En la actualidad, pues la norma está vigente. Ya inclusive, y Alexandra no me deja mentir, el problema no es ni siquiera el reconocimiento de la norma que hacen los usuarios, sino que porque todos dicen, yo le reconozco que la norma existe y le reconozco el derecho, pero el problema que ahora enfrentamos, a pesar de que ya hemos logrado acuerdos con algunos usuarios, es el pago efectivo de esa remuneración. Esos han sido a grandes rasgos los mayores inconvenientes que hemos tenido. Decidimos que vía interpretación era muy difícil lograr lo que hoy tenemos, y por eso fue que en su momento tanto redes como DAS tomaron la decisión de aventurarse en el proyecto de ley, y gracias a Dios pues se consiguió, y creo que aquí está demostrado los primeros frutos. Esperamos que con la gestión de las dos sociedades de gestión colectiva, pues la de redes y con el apoyo de la oficina, los recaudos para Brasil crezcan de manera exponencial. Muito obrigado. Foi muito bom ouvir sobre o caso de vocês, que realmente vocês conseguiram fazer uma mudança muito grande, e isso nos inspira muito. Agora eu passo a palavra a Germán. Por favor, Germán, se você puder nos contar um pouco
sobre a experiência legislativa e contratual argentina em 10 minutos. Eu sei que é um tema profundo para 10 minutos, mas que sería genial te ouvir por ese tema. Bueno, buenos días. Gracias, Tiago. Gracias, Silvia, Marsilio, por la invitación, muy amables. Y me sumo al pedido de Horacio, o al deseo de Horacio, a que nos veamos físicamente en breve, porque esto del Zoom realmente ya nos aburre un poco, nos deprime. Bueno, el tema es largo y aburrido, así que vamos a hacerlo en 10 minutos para que ustedes no se duerman. Vamos a intentarlo. El derecho de autor en Argentina, como toda constitución liberal como la nuestra, está reconocido como un derecho de propiedad en la Constitución Nacional. Tardaron, es de 1853 nuestra Constitución, y recién en el año 1910 tuvimos una primera ley redactada muy rápidamente por una vergüenza diplomática por la que atravesó Argentina, que en algún otro momento les podré contar. Y recién en el año 1933 tenemos la actual ley de derecho de autor, de propiedad intelectual, algo así podríamos denominarla, que es la ley 11723. Como Miguel contó, Argentores tiene 110 años, 111 casi, estuvo prácticamente 60 años funcionando sin una ley de derecho de autor que tuviera una clara defensa de los derechos de los creadores. Y recién en el año 1973 se reconoce legalmente la existencia de Argentores. Este reconocimiento de Argentores, que concuerda con el reconocimiento de la ley, de la sociedad de nuestros compañeros compositores ahí, que existen en Argentina, es absolutamente necesario, porque si no hay un reconocimiento legal al funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, cualquier norma positiva de cualquier país cae en letra muerta, porque los autores son claramente y visiblemente la parte débil en cualquier negociación que tenga que ver los derechos de autor. Entonces, la ley 20.115, que es la ley que reconoce la existencia de Argentores, viene a llenar un vacío muy importante. Travou, só para mim. Bom, eu acho que o melhor, enquanto a gente espera ele voltar, não sei se Germán já voltou, eu acho que caiu a internet dele de uma vez. Essa foi a minha sensação. Vamos passar para a Paula, enquanto a gente espera a volta do Germán, e aí ele retoma o ponto dele. Paula Vergueiro, está por aí? Estou sim, Thiago, estou aqui. Sua conexão é boa? Sua conexão está boa? Está firme aí? Acho que tá. Então, tá. Quando o Germán entrar aqui, dou um alô para ele, pedindo para ele esperar a sua fala, então, e ele retomar o ponto onde ele estava, que ainda era bem o começo, tá? Não, não. Vamos fazer a sua inteira e a gente retoma ele depois da sua. Tá bem. Bom dia a todas e todos. Uma alegria enorme estar aqui hoje, um dia de festa, né? Essa mesa poderia ser a mais maçante, né? Porque é a mesa mais técnica, mais jurídica, né? Mas a gente está tentando fazer de uma forma que seja suportável para todos vocês. E, bom, eu vou procurar ser muito breve. Não, primeiro quero registrar minha satisfação de estar aqui nessa mesa com a Adriana, com o Germán e com o Luiz, que são certamente advogados inspiradores para nós aqui no Brasil, que estamos no começo dessa caminhada pela garantia, para garantir o pagamento dos direitos de exibição pública dos criadores do audiovisual. E aí, só uma ressalva, a gente está hoje, o seminário é exclusivo, né, dos roteiristas, mas a gente está sempre falando dos criadores e os diretores estão incluídos, e também temos os direitos conexos, que são de titularidade dos intérpretes, dos artistas, dos atores e das atrizes, né? Então, pegando só um pouquinho, foi muito lindo, né? Assim, toda essa abertura que vocês fizeram,
e a Silvia falou na etimologia da palavra justiça, né? E eu fiquei pensando aqui, né, como é que essas duas profissões, esses dois ofícios, o ofício do advogado e o ofício do roteirista, dois dos mais antigos ofícios da humanidade, né, se encontram nessa luta, né? E aí, pegando um pouco do que a Alexandra falou também, né, que a primeira coisa é que a roteirista tenha consciência desse direito, né, saiba que ele é detentor e que ele pode lutar por esse direito, o que nos facilita muito o trabalho do advogado, lembrando que o advogado, né, em latim, advocare, é o particípio passado do verbo, o advocatus é o particípio passado do verbo advocare, que é o chamar junto para defender um direito daqueles que não têm voz, né? Então, eu acho que essa mesa, né, de direito, ela tem a falar e a contribuir. O Germán voltou e Germán... Mas, Paula, acho melhor você continuar para a gente não ficar interrompendo o Indivino. Faça a sua e a gente volta com o Germán depois da sua fala. Tá bom. Então, eu falava, né, dessa confluência, né, de ações, né, onde advogados e roteiristas, porque vocês são os protagonistas, né, e nós somos os coadjuvantes nessa luta, né, onde nós somos chamados a estar do lado para defender justamente esses direitos que tão belamente, tão poeticamente a Alexandra falou, Silvia falou, Miguel Ángel falou, Marcílio falou, você falou, enfim, é por isso que estamos aqui. O meu tema, né, é um tema que coube mais, é um tema de mercado, né, que é justamente a entrada das plataformas digitais e como é que isso impactou o mercado audiovisual. Vou fazer um recorte Brasil, mas como essas plataformas têm uma atuação transnacional, todos os países do mundo, né, vivem o impacto desse ingresso, dessa entrada, desses novos agentes do audiovisual, né, Netflix, Amazon, HBO+, né, e tantos outros que estão aí no nosso dia a dia, né? Essas plataformas, a gente sabe que elas vêm, né, com uma mentalidade, né, assim, do direito, né, de um sistema de direito autoral, que é o chamado copyright, que não é o sistema adotado aqui no Brasil, nem em nenhum dos países, né, que a gente tem hoje aqui, Colômbia, Argentina, né? A nossa tradição de direito autoral é uma tradição de sistema ligado ao regime continental de direito do autor. É aquele regime francês do direito do autor, onde o núcleo do direito, né, é o próprio autor, a figura central, e todos os direitos que orbitam o sistema, né, estão em torno da figura do autor, o que é diferente do copyright, que é aquele sistema que protege a reprodução de cópias. Então, o sistema do copyright, ele protege a reprodução de cópias e o detentor do copyright, né, que é o owner of rights, né? Então, a gente vê daí, né, uma clara diferença entre esses dois sistemas, tá? E onde né, privilegia a reprodução de cópias e o outro privilegia as prerrogativas, vamos dizer assim, inafastáveis dos autores. E aí é que entra, o que alguns já falaram aqui, né, dos direitos morais no Brasil, né? Os direitos morais estão na Constituição. Então, o direito autoral no Brasil, ele é alçado a um patamar altíssimo, ele está no patamar constitucional, né? Então, nós não podemos, quando esses institutos e quando as plataformas entram, né, nos países, né, de tradição continental de direito de autor, a gente tem que fazer uma leitura crítica e uma adaptação muito cuidadosa de como esses conceitos são aplicados aqui. Porque o que acontece, né? Bom, para começar, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados, né, com a cláusula de buyout, mas é aquela cláusula que a gente pode traduzir muito simplistamente
naquela cláusula que diz que a cessão de direitos é integral, né? Não tem nenhuma reserva para o autor, esses direitos são todos cedidos mediante um pagamento único, antecipado, e o autor renuncia a qualquer outra receita advinda da exploração econômica de sua obra. Então, ele recebe uma única vez e nada mais, por todo o tempo de exploração da obra, né? E isso a gente vai ver um pouquinho adiante, se der tempo. Eu tenho certeza que o Tiago não vai ter cerimônia em me cortar se eu extrapolar os 10 minutos. Se der tempo, a gente vai ver como é que essa cláusula impacta não só individualmente o autor que está assinando aquele contrato com a plataforma, mas também todo o sistema de autores, porque aí entramos no que Miguel Ángel muito disse, né? Porque a gestão coletiva, né, ela serve para fazer esse colchão também, né, social, né, para os autores que não estão mais em atividade ou que estão com dificuldades econômicas, né? E sem o pagamento, né, de direitos pela exibição pública, que é o que os contratos de plataforma trazem, tá? A gente vai ver claramente, eu posso ler para vocês uma cláusula inserida em quase todos os contratos utilizados pela plataforma, em que há renúncia obrigatória da gestão coletiva. Vale dizer, o autor assina um contrato dizendo que aquele contrato não está sujeito às regras da gestão coletiva. E mais, ele é obrigado a denunciar isso para terceiros, como associações de gestão coletiva, e ainda mais, se houver algum recolhimento a título desses direitos por alguma associação de gestão coletiva, ele é obrigado a devolver esses direitos. Então, o contrato, né, que tem como núcleo essa cláusula de buyout, ele impacta, né, de uma maneira bastante prejudicial, não só aquele autor, que não vai acompanhar, né, o destino, o sucesso econômico de sua obra, mas também todo o sistema, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre outra coisa que acompanha muito a cláusula de buyout, que é um outro conceito também do direito do copyright, que se chama o work made for hire, que aqui no Brasil a gente poderia traduzir como obra sob encomenda, né? E a legislação americana, né, ela diz que o produto, né, que a obra, né, do work made for hire, o autor dessa obra vejam vocês, o contratante, né, o produtor ou a distribuidora que encomendou aquele trabalho, o que é totalmente incompatível também com o nosso sistema, com o nosso ordenamento jurídico, né, onde autor só pode ser autor a pessoa física. E o que ela pode fazer é fazer uma transferência, né? Ele é sempre o titular originário do direito. E o que ela pode fazer é uma transferência e o produtor ou o distribuidor será o titular derivado, né? Mas vocês vejam como esses conceitos, né, trazidos cegamente, né, pelas plataformas, são conceitos incompatíveis, né, e contraditórios com o ordenamento jurídico brasileiro. Paula, agora, eu só pedi para você se encaminhar para o encerramento, só para a gente não se atrapalhar no tempo, tá? Desculpa te interromper, mas queria só que você tentasse concluir. De fato, o assunto é tão, assim, de uma certa forma, causa uma indignação, né? Mas eu vou concluir dizendo, Tiago, que, assim, eu vejo a gestão coletiva, é muito difícil uma autora, um autor, individualmente, né, conseguir excluir uma cláusula dessa de um contrato oferecido pela plataforma. E aí a gente tem aquele modelão mesmo de contrato, muitos de vocês, né, já assinaram ou estão para assinar esse tipo de contrato. São contratos que muitas vezes são meras traduções, né, de inglês para português,
muitos contratos trazem, inclusive, disposições do direito americano, né, para aplicação de um negócio que vai ser executado no Brasil. Então, enfim, é uma série, né, de abusos. O contrato, para mim, é um contrato de adesão, porque não tem discussão, toda aquela parte, né, de formação de vontade das partes, de negociação, não existe, né, porque a gente vê claramente a totalidade ou grande parte do contrato imposto pelos roteiristas, que são obrigados a assinar aquilo. Então, eu vou concluir dizendo, Tiago, que, e aí, como eu disse, né, esses contratos contêm uma cláusula específica, né, obrigando os autores a renunciar, né, à gestão coletiva de direitos. Tá? Isso, né, a gente sabe que a gestão coletiva, né, a arrecadação de direitos pelas sociedades de gestão coletiva são justamente uma forma de harmonizar as grandes distorções que a gente vê na cadeia audiovisual. Né? Então, a gente pega o roteirista que está ali na ponta, né, que é o primeiro, como o Marcílio diz, a enfrentar a página em branco, né? Ele coloca uma obra que depois vai receber, claro, as contribuições dos diretores e dos intérpretes, dos diretores de fotografia, diretores de arte, mas ele começa, né? Ele recebe um único pagamento e lá na ponta final, né, estão todas as grandes receitas onde ele não participa. As sociedades de gestão coletiva existem justamente para equilibrar essas grandes distorções. Então, eu encerro por aqui, teria aí muito mais para falar, mas só deixo falar que é uma alegria e uma honra trabalhar para as senhoras e para os senhores, né? E saibam que vocês terão aqui sempre uma defensora da causa, que é por justiça social, sim, e é para combater, como disse a Alexandra, esses grandes males, né, desse sistema econômico injusto e desigual que a gente vive. Muito obrigada, Thiago, por ter me dado o quê? 10 segundos a mais? Obrigada. Não, você passou bem, mas foi ótimo, imagina. Eu fico curioso até para saber se essas cláusulas são legais, mas eu deixo essa pergunta... Eu teria até isso para dizer. Tem uma questão, né, que vocês sabem que esses contratos também são submetidos à arbitragem, muitas vezes contrariando a vontade do autor. Porque para você colocar um contrato na arbitragem, você gasta aí uns 100, 150 mil reais, às vezes é superior até a remuneração, né? Até a remuneração. Então, eu duvido, eu tenho muita dúvida se esses contratos passariam pelo crivo do judiciário. Perfeito. Vamos nos juntar e enfrentar isso, Paulo. Acho que hoje aqui Miguel, depois a gente vai fazer uma aliança, ativar ali a nossa aliança latino-americana para combinar os mínimos, né, para resistir a esses avanços. O Juca Filho falou aqui, vale a pena fazer um evento de uma hora só para você falar disso. A gente combina isso depois, Paulo. Hoje os nossos seminários são grandes introduções ao tema. Não, tá ótimo. Germán, você está de volta? Vamos retomar a sua fala. No, pero por favor, discúlpenme ustedes, tuve un pequeño inconveniente eléctrico acá en mi casa. Pero vino muy bien escuchar lo que dice Paula, que es muy interesante y muy actual, como para explicar lo que yo les estaba contando sobre la importancia que tiene el reconocimiento legal, es decir, a través de la sanción de una ley o de un decreto, de la existencia de las sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque las cláusulas buyout ceden ante las normas de orden público o ante normas como las que existen en Argentina, en el reconocimiento de argentores, de DAC, de SADAIC, SAGAI y ADI, que son las 5 sociedades que representan el plexo creativo en nuestro país, en musical, guionistas, directores, intérpretes, ceden ante estas normas porque estas normas son desde mi punto de vista de orden público. Es decir, hay una política de Estado que intentó en su momento, en diferentes etapas de nuestra historia legislativa, proteger a los creadores y proteger a los intérpretes de estas obras escritas por ustedes, ¿no? Y dirigidas por nuestros colegas directores. No hay ninguna posibilidad que en Argentina se pueda aplicar un contrato con cláusulas buyout, de cesión total de los derechos,
porque las sociedades de autores en Argentina, voy a hablar en el caso de Argentores para no meterme en el tema de Luis, que es un experto con los directores, en el caso de Argentores, es la sociedad quien tiene que monitorear o redactar o intervenir o visar los contratos que incluyan los guiones a las obras audiovisuales. Es decir, como ustedes se darán cuenta, en Argentores nunca aprobaremos un contrato donde los derechos de los autores, guionistas o dramaturgos son cedidos de manera permanente o total a favor de cualquier productor. Es decir, nosotros en nuestro país seguimos respetando la idea primigenia del siglo XIX, cuando el autor resulta ser propietario exclusivo de su obra. No hay ninguna posibilidad, reitero, de que las cláusulas buyout puedan aplicarse en nuestro país. Para eso necesitamos la fortaleza de la sociedad de gestión reconocida legalmente y además de una actitud y actividad permanente por parte de los creadores a través de los órganos directivos de las entidades. Porque nosotros, los abogados, compañeros que se dedican a cuestiones contables, los financistas, los técnicos en computadoras, etcétera, no seríamos nada sin los autores a quien protegemos. Digamos, nuestra tarea está destinada a hacer cumplir la ley, pero esa ley tiene que estar respaldando una actitud, una actividad concreta autoral. Y en el caso de Argentina, sin Miguel y sus colegas en el directorio de Argentores, nosotros no tendríamos la razón de existir en nuestra actividad diaria dentro de la sociedad de gestión. Entonces, el tema de la historia legislativa de nuestro país también nos lleva a la actualidad contractual. ¿Por qué? Porque respetamos a rajatabla nuestras enseñanzas doctrinarias y la ley, además, a pesar de ser del año 1933, la ley actual, tiene un respeto jurisprudencial muy importante también, y esto nos lleva a aplicar claramente a una independencia total en la explotación de las obras audiovisuales. Es decir, la explotación que el autor autoriza o licencia a través de la sociedad de gestión tiene que estar expresamente volcada en los contratos, si no, no sería legal de ninguna manera, no solo en la Argentina, sino en ninguna parte del mundo. A mí me cuesta muchas veces discutir, para terminar ya, Tiago, discutir con nuestros colegas de otros países, porque aceptan la venta de los libros de los autores argentinos en sus sociedades de gestión, obviando el pedido de licencia a Argentores, cuando la ley argentina claramente establece que la única entidad representativa de los autores en Argentina es Argentores. O sea, en la práctica, para que un productor, vamos a decir, mexicano, acepte la venta de un libro de un guionista argentino, esa venta tiene que estar intervenida por Argentores, si no carece de legitimidad, porque el autor está representado por la entidad a través de una ley que desde 1973 está vigente y cuya constitucionalidad ha sido debatida en reiteradas oportunidades, pero siempre ha sido pacíficamente reconocida a favor de Argentores. Entonces, no hay ninguna posibilidad, reitero, que las cláusulas buyout y que los autores argentinos pierdan sus derechos en el exterior. Para esto, y con esto finalizo, necesitamos en Latinoamérica políticas de Estado que defiendan clara y concretamente a los creadores. Finalmente, muchas gracias, Tiago, nuevamente, Silvia, Marsilio, y encantado de estar con ustedes en esta reunión, y pido nuevamente disculpas por mi inconveniente eléctrico. Sem problema, muitas graças. Muito bom ouvir e saber da força que vocês têm já desde 33. Fica uma pergunta no ar aqui, se a gente precisa reformular a nossa lei no Brasil ou se vamos com a que tem. Essa é uma dúvida que eu nunca sanei. Mas para a gente não perder o nosso ritmo, Luiz Mandiavilano, por favor, passo para você a palavra, para você nos contar um pouco sobre a experiência da DAC, como você, enfim, trazer a sua explanação para a gente em 10 minutos. Luis, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá escuchando
a los autores que los conozco, a los directores, guionistas que están aquí presentes, y por supuesto a los colegas, abogados que estamos acá. Y veo que todo, estuve anotando en un cuaderno lo que iba diciendo cada uno, y digamos, lo que yo puedo llegar a decir como final un poco de lo que hablamos, si bien ahora viene un tema específico también, tiene que ver, si bien hoy con la gran oportunidad y amenaza al mismo tiempo que está movilizando el mercado audiovisual, que son las plataformas, con un Netflix y todas las plataformas en general, que han llegado en Latinoamérica a tener la misma cantidad de abonados de la televisión paga que la televisión les llamo así, televisión por streaming, que es todo lo que es plataformas OTT. Yo creo que todo se suscribe a varias cosas que he escuchado decir de Marsilio, que tiene muy claro el concepto del por qué hay que cobrar, de Miguel, que sostiene que es necesario la sociedad de gestión colectiva, es súper necesaria la sociedad de gestión colectiva, cuando del otro lado, del lado de los productores, hablan de contenido, no de obra. Ya no solamente niegan al autor, sino hasta niegan la obra, ¿no? Y también algo que comentó Alexandra, que hablaba con sus colegas y decía, volver a cobrar como que ya lo que cobró estaba bien. Yo, si bien soy abogado, a veces los abogados perdemos el sentido común. He mantenido, todos los abogados de derecho de autor tenemos una virtud que es que no perdemos el sentido común. Y un ejemplo es, por ejemplo, uno va a ver al abogado, alguien tira una piedra contra una ventana, la rompe, entonces le consulta al abogado, tiré una piedra y le rompí la ventana a mi vecino. ¿Que tengo que pagar la ventana? Y el abogado pregunta, ¿de quién es la piedra? Empezamos así. Entonces, eso llega a un punto que uno dice, bueno, no es abogado esta persona, no tiene sentido común. Y no hay que perder el sentido común por más que sepamos de leyes. Y el sentido común hace que, como decía Paula, sea muy difícil para un autor individual pelear su contrato con Netflix o con cualquier productora. Yo acá tengo una página de Netflix ahora que estuve navegando por la página, ¿no? Y pregunta, ¿cómo sabe Netflix qué series y películas me gustan? ¿Cómo sabe Netflix? La misma página de Netflix lo dice, ¿no? Y dice, Netflix le presta atención al contenido que ve la gente con el fin de entender mejor qué puede disfrutar. Netflix sabe qué estamos buscando. Cuando nosotros buscamos una película, Netflix sabe qué estamos buscando, qué tipo de película nos gusta, y encarga ese tipo de series, ese tipo de producciones. Es lo más parecido a lo que se viene, que es la inteligencia artificial, que es tratar de que una computadora termine creando obras, cargándole contenidos de autores para que pueda a piacere del espectador crearle una obra en particular. Hay mucha información, se está desarrollando mucho todo el sistema audiovisual, pero lo importante, lo del sentido común, es pensar que como el guionista y el director no son meros trabajadores, sino que son creadores intelectuales, su retribución, su remuneración no se puede agotar en una cláusula buyout. La cláusula de buyout la tengo yo como abogado de la productora de un canal o el abogado de la producción de Netflix, que dice que asesorando en esta creación no tiene más nada que cobrar. Pero no pueden aplicar la misma cláusula a un creador, porque si no, ¿para qué existe la ley de propiedad intelectual? O sea, sería lo mismo contratar a un abogado que escribe, como decía Paula, que creamos, nosotros a veces mentimos también en nuestras demandas, contestaciones, pero digo, ¿qué diferencia hay entre un guionista y un abogado? Entonces, si con una cláusula le hacemos ceder todos los derechos, yo he visto con Adriana Saldarriaga en Colombia cláusulas de contrato que decían,
firmado en el año 1980, decía que cede todos los derechos y que no tiene nada que reclamar por el tipo de explotación creado y que se cree en el futuro. Claramente, en el futuro se creó el cable, en el futuro se creó Internet. Ahora bien, y ahí viene el sentido común. ¿Puede un guionista, tiene capacidad un guionista para discernir cuál es la retribución económica justa y equitativa que puede percibir por única vez cuando no sabe en el momento que firma el contrato y en el momento que recibe el dinero cuál va a ser la explotación de su obra? O sea, es imposible, porque ese guionista que cedió los derechos de Betty la Fea en Colombia en el año 80, no podía saber jamás que iba a seguirse dando hoy en día en las plataformas. Hoy en día Betty la Fea está en las plataformas, 50 años después, y tienen éxito. O queda hablar del Chavo, por ejemplo, que son series mexicanas que hoy siguen teniendo rating en casi todos los países de Latinoamérica. Con lo cual, la conclusión final es que, aun cuando el autor ceda todos los derechos, y los cede para que el productor no tenga ningún tipo de traba en la comercialización de su obra, aun cuando ceda, lo que no es válido es la parte de la retribución. La cesión está bien, muchas legislaciones la autorizan, la misma Convención de Berna indirectamente hace referencia. Lo que no está bien y lo que no está reconocido en la ley es que la remuneración tenga que ser una remuneración fija, sino más bien que tiene que haber una participación del autor en todo el tipo de explotación. Entonces, uno lo puede pedir de dos formas, o judicial, decirle al juez, esta es la cesión, lo que no es válido es que me hayan pagado este dinero y me tienen que seguir retribuyendo porque hay una explotación posterior que yo no tuve en cuenta en el momento que firmé el contrato. La judicial es esa, o la otra, la que hizo Colombia, que es con este mismo argumento de sentido común, se presentó a los congresistas y pidió una ley. Y la ley dijo, sí, y es más, dijo, ese derecho que va a administrar la sociedad de gestión colectiva es irrenunciable, o sea, ni siquiera puede llegarse a ceder. Lo pasa también en otros países, como en Uruguay, que acaba de sancionarlo, en Panamá, en fin. Y claro, y nosotros los abogados de derecho de autor, como Paula, como Adriana, como Germán, sabemos esto y a veces nos encontramos con los usuarios que no lo logran entender y que hacemos un poco de docencia con nuestros colegas abogados y les explicamos el motivo, la razón de ser, el sentido común. Y a veces pasa que también nos hemos encontrado con autores que, como decía Alexandra, tengo que volver a cobrar y a veces tenemos que explicar que sí tienen que volver a cobrar porque es su derecho a una remuneración justa y equitativa. Incluso los norteamericanos que tienen las cláusulas de obra por encargo, que es, digamos, todos los guionistas y directores trabajamos por encargo, entendían que tenían ese derecho, se organizaron en sindicato y lo piden bajo el título de residuals, le llaman ellos. Nosotros, como no tenemos el sistema legal, lo que sí tenemos es la sociedad de gestión colectiva que pide derechos de autor. Los americanos piden residuos, nosotros pedimos derecho de autor. Y lo podemos pedir de dos formas, por vía judicial, porque nuestra ley lo contempla y que hay que hacer docencia en los tribunales y lograr que los canales de televisión lo paguen y que las OTT, Netflix y demás lo estén pagando. O si cuesta, si hay resistencia, como comentaban que en Brasil había resistencia, o al emprender ese camino, que es un camino difícil, pero se logra, como lo ha hecho Argentina, o emprender un camino quizás un poco más corto y efectivo, como el que hizo Colombia, de si bien tenían también el derecho, consiguieron una ley específica que nadie pudo discutir. Entre comillas, que nadie pudo discutir porque sí hubo acciones tendientes a tumbar esa ley, como dice Adriana, por inconstitucional. Bueno, yo creo que no me quiero exceder más tiempo, me parece que con eso ya los aburrí bastante. Gracias.
Incrível, incrível. Muito bom te ouvir. Nos toca muito tudo isso que você falou, porque é o que a gente vivencia no dia a dia, que ouve também muitos colegas roteiristas passar por esse tipo de escuta e de negociação. Queria só fazer dois breves comentários, porque a gente também tem que seguir em frente, mas o direito, a forma como eles fazem nos Estados Unidos é diferente, porque o WGA garante garante mínimos que protegem o roteirista ao longo da cadeia. Então, quando eles trazem esse modelo para cá, não vai funcionar, porque aqui a gente está sem essas cláusulas mínimos. Lá já tem, eles respeitam o WGA, que garante. Então, eles pagam, na verdade, esses direitos para os roteiristas nos Estados Unidos. Eles têm lá uma cadeia eles participam. E a outra coisa, só um outro breve comentário, é que é muito legal, porque você é advogado da DAC, e aí, assim, os roteiristas também. A gente pode ter nossas questões com os diretores das obras, na parte criativa. Nos direitos autorais, somos aliados, porque somos ambos autores das obras audiovisuais. E nós temos que caminhar juntos nesse reconhecimento aqui no Brasil. Então, acho legal, temos colegas, amigos da DBCA aqui, que são nossos parceiros nessa luta, e aqui a gente tem que estar junto. Quanto mais próximo a gente estiver, autores, roteiristas e autores, diretores, mais a gente vai ter força para essa demanda dos direitos autorais aqui no Brasil. Te agradeço demais, agradeço a participação de todos nessa mesa.